Namaskar. It's me Bhim Sapkota, an English teacher of the Kathmandu Shiksha Multiple Campus. Today in this video, I am going to discuss about the poem Grandmother. It is the poem included in the compulsory English course of the grade 12 in Nepal. That's why I am going to discuss about the main points, main summary of this poem. Which is very useful for your exam. So मैले भाषाको कुनै पनि भाषाको माध्यमलाई कुनै पनि बन्धन नराखिकन नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट यहाँहरुलाई यो पोएमको समरी एक्सप्लेनेसन गर्नेछु। तसर्थ अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ। मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरेर मलाई सहयोग गरिदिनुहुनेछ र मन पर्यो भने भिडियो शेयर गरेर अथवा लाइक गरेर अनि केही आफ्ना प्रतिक्रियाहरु भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यही अपेक्षा साथ मैले आजको भिडियो सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। At first I want to tell a few information about the writer. Writer को बारेमा few informationहरु म डिस्कसन गर्न चाहन्छु। This is the he is the writer. You can see in the picture, he is the writer of this poem Grandmother. So Grandmother, the poem Grandmother is written by American Indian poet Ray Youngvia. American Indian poet ले लेखेको यो एउटा पोएम हो। He was born in India but brought up in the America. इन्डियामा जन्मेर अमेरिकामा हुर्केको हुनाले उनलाई चाहिँ American Indian poet भनेर भनिएको। So in this poem, the poet has presented recollection of the poet's unfathomable love for his grandmother. Grandmother सँगको uncomparable love, which was very inspiring, which was very loving. त्यस्तो प्रकारको हजुरआमाको कम्पेयरै गर्न नमिल्ने लभको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको पाइन्छ। So the poet draw the picture of his grandmother. Picture means the poet has presented his grandmother in this poem as a loving and inspiring. अत्यन्तै माया गर्ने र अत्यन्तै इन्स्पायर गर्ने चाहिँ ग्रान्डमदरको रूपमा उसले आफ्नो हजुरआमालाई प्रेजेन्ट गरेको छ यो पोएमबाट। These are the some important points regarding to the writer and this poem. यो पोएमको बारेमा के इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ यिनीहरु हुन्, यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। Similarly, I want to move in the poem. म चाहिँ पोएममा मुभ हुन चाहन्छु। Look at here. Images used by the poet to remember his grandmother. अब पोएटले आफ्नो हजुरआमालाई सम्झिनको लागि कस्तो कस्तो इमेजहरु चाहिँ पोएटमा प्रयोग गरेको छ। This question is very important for your exam है। Images used by the poet to remember his grandmother. रे योङबियरले आफ्नो ग्रान्डमदरलाई सम्झनको लागि के इमेजहरु चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। Look at here. At first, the writer has used purple scarf. रातोको पर्पल कलरको स्कार्फ भनेको गलबन्दी जुन उनको हजुरआमाले सधैँभरि लगाउने गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई एउटा इमेजको रूपमा लिएको छ। Second one is the plastic shopping bag. His grandmother used to carry this plastic shopping bag while returning from the town or मार्केटबाट फर्किने बेलामा प्लास्टिक शपिङ ब्याग पनि बोक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि उसको लागि के छ त सम्झनामा छ। Similarly, warm and damp hand. The hand of the grandmother. Grandmother का ओसिला र सुक्खा हातहरु पनि उसले सम्झन लायक इमेजको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। Then voice of the grandmother. Grandmother को voice which is very familiar at present. अहिलेसम्म पनि त्यो voice familiar छ। So these are the main image or pictures that the poet has included in this poem. यो पोएममा इन्क्लुडेड गरेका इमेजहरु के हुन् भनेर क्वेशन धेरै पटक आएको छ। So you have to explain these image or pictures that the poet has mentioned in this poem to represent his grandmother, है, उसको ग्रान्डमदरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। Then last one is the grandmother shape. Here physical structure of the grandmother. Grandmother को physical structure लाई पनि we can tell the image that. In the second points, I want to discuss about the main idea of the poem. Look at here. This is the very important for you. What is the main idea of this poem Grandmother? Grandmother को main idea के हो त? I want to present here. The first point you have to remember is that love and kindness never dies. माया र दया भन्ने कहिले पनि मर्दैन।
जस्तै in the poem, although the grandmother is not at present now, अहिले grandmother हामीसँग हुनुहुन्न पोएटको, but her love and kindness is alive. उहाँको माया र दया भनेको बाँचिरहेको छ, यो एउटा थियो. Then although the grandmother is not alive, मैले भनिसकेँ जब grandmother हामीसँग हुनुहुन्न, her inspiration is still living. Her inspiration, her love, her care, and her message, her lesson, all are living still now. उहाँले दिएका सुझाव, सल्लाह, पाठ, माया, ममता सबै बाँचिरहेको छ हजुरआमा नबाँचे पनि. नेक्स्ट वान इज द ग्रान्डमदर इज लभिङ. हजुरआमा सधैँभरि कस्तो हुनुहुन्थ्यो त, माया गरिरहने. एन्ड अल इन्सपायरिङ, सधैँभरि राम्रो कामको लागि प्रेरणा दिने. एन्ड सोर्स अफ द लभ फर द पोएट. पोएटको लागि ग्रान्डमदर वाज एज द सोर्स अफ द लभ. लभको सोर्सको स्रोतको, प्रेमको स्रोतको रूपमा. सो in this poem, the poet has searched for the identity and respect toward the senior. है, यो इन्डियन पोएट भएको हुनाले इन्डियन कल्चरमा के हुन्छ भने, इन्डियन कल्चर र नेपाली कल्चरमा पनि के हुन्छ भने, we have to search, we have to respect our seniors. That's why the poet wants to present his identity and respect to her, the senior person. Here grandmother is the senior person. Culture को कुरा पनि अलिकति जोडेको छ. Then our senior are the source of the motivation. हाम्रा सिनियरहरू के हुन् त, मोटिभेसनका स्रोतहरू हुन्. That's why the poet has presented his grandmother as the senior person according to the Indian culture. So memorable past moment means memorable moments spent with the grandmother that can guide us toward the right path. हामी तिनै memorable, inspirable, motivational मोमेन्ट्सहरूको आधारमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, जुन हाम्रा हजुरबा हजुरआमाले हामीलाई के गर्नुभयो त, सिकाउनु भयो. नेक्स्ट पोइन्टमा इम्प्रेसन अफ द ग्रान्डमदर अन पोएट. ग्रान्डमदरको पोएटमा इम्प्रेसन कस्तो थियो त, यु क्यान प्रेजेन्ट हियर. वाट टाइप अफ द इम्प्रेसन द्याट द पोएट हेज फेल्ड बाई हिज ग्रान्डमदर. ग्रान्डमदरबाट कस्तो प्रकारको इम्प्रेसन पोएटले लिएको थियो त. लुक एट हियर. Inspiring and loving forever. His grandmother was too inspiring and too much loving to him. उसको लागि inspire र love गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो. Similarly, the grandmother has deep love toward him, or he has deep love toward the grandmother. हजुरआमाको प्रति पनि deep love थियो र हजुरआमाको पोएट प्रति पनि डीप लभ थियो र पोएटको हजुरआमा प्रति पनि डीप लभ थियो. सिमिलरली नेक्स्ट पोइन्ट, प्रपर रेस्पेक्ट फर द सुपेरियर. यो चाहिँ अगाडि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ. वी हेभ टु रेस्पेक्ट आवर सुपेरियर, वी हेभ टु रेस्पेक्ट आवर सिनियर पर्सन. द्याट्स वाइ सच टाइप अफ द इम्प्रेसन द्याट पोएट हेज फेल्ट इन दिस पोएम. हजुरआमालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ पोएटले यहाँ देखाउन खोजेको छ. हर लभ, ग्रान्डमदर्स लभ इज युजिङ एज अ मोटिभेसन एट प्रेजेन्ट. हजुरआमाले जुन माया गर्नुभएको थियो त्यो एउटा केसको त मोटिभेसनको स्रोतको रूपमा अहिले पोएटलाई फिलिङ भइरहेको छ. एनदर इम्पोर्टेन्ट इम्प्रेसन द्याट द पोएट हेज फेल्ड इज वी हेभ टु रेस्पेक्ट आवर कल्चर, आवर ट्रेडिसन एन्ड आवर रिलिजन. आवर कल्चर इज respecting senior, our tradition is respecting to the senior, our tradition is following the religion. That's why the poet has focused on the respect of the culture, tradition and religion also. Similarly, grandmother represents his unique oldest tradition and culture. Here the grandmother, not only the person, not only his grandmother, but she is the symbol, or she is the image of the world Indian tradition, world Indian culture. Indian culture पनि हो उहाँ grandmother भनेको. The way of the life of the grandmother, the clothes of the grandmother, the lesson or stories of the grandmother, all are related to the Indian culture. That's why she is not the person only, she is the symbol of the tradition and culture. यो कुरा पनि पोएटले यो पोएममा देखाउन खोजिरहेको छ. नाउ यति भनिसकेपछि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले तपाईहरुलाई डिस्कसन गरिसके. इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु डु दिस असाइनमेन्ट, प्लिज डु this assignment and share with me by the comment. The assignment is analyze the poem into 2 paragraphs on the basis of the
प्रिभियस हेडिङ जुन मैले हेडिङहरू प्रस्तुत गरेँ अगाडि तपाईहरुले भिडियोलाई ब्याक गरेर हेर्नु होला र मलाई चाहिँ त्यो हजुरहरुको असाइनमेन्ट कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नु होला आई विल सर्टेनली प्रोवाइड यु सम कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक्स अल्सो ओके थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू फर योर wonderful participation by watching my video. Thank you.